महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 महात्मा गांधी की 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की महात्मा गांधी वंदे हर घर तिरंगा 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 वंदे 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 महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की वंदे 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 भारत माता के भारत माता के भारत माता के आज बहु যুগৰ মূৰত যোৱা 4 বছৰ ধৰি চাবলৈ গ'লে এক প্ৰকাৰ অসমত স্থায়ী শান্তি আহিছে নহলে এটা সময় আছিলে 15 আগষ্ট বুলি ক'লে 26 জানুৱাৰী বুলি ক'লে মানে ঘৰত সোমাই থাকে এতিয়া কিছু বছৰ ধৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰৰ দিনত শান্তি অসমত ঘূৰি আহিছে আৰু মানুহ এতিয়া স্বাধীনতাৰ 90 বছৰ সংগ্ৰাম কৰি যে ভাৰতক স্বাধীন কৰিছিলে ইয়াৰ মূলটো বুজি পায় এজন দায়িত্বশীল নাগৰিক হিচাপে আজি সবেই ওলাইছে আজি আমাৰ দলৰ তিৰংগা যাত্ৰা কাৰ্যসূচী আছিলে আৰু আমি আহ্বান জনাইছো স্বাধীনতাৰ মূলটো একেব গাঁৱৰ পৰ্যায়ত নতুন প্ৰজন্মই যেন বুজি পায় তাৰ কাৰণে ঘৰে ঘৰে আজিৰ পাই তিৰংগা লগাই 15 আগষ্টৰ দিনালৈকে তিৰংগা লগাই পালন কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনালো।